प्रेम प्रवाहिनी, ये प्रेम प्रवाहिनी, ये प्रेम प्रवाहिनी, ये प्रेम प्रवाहिनी। दिव्य प्रेम का लिए संदेश आई साई की वाहिनी, ये प्रेम प्रवाहिनी, ये। मेरी प्रतिज्ञा है, जो भी पाप है खुली आंखों से देखता हूं उसका हरण कर देता हूं। वो व्यक्ति जैसा भी है वो अब मेरा है। जिसने मेरा कृपा कटाक्ष पा लिया वो सब दोष रहित और पाप मुक्त हो जाएगा। रथ पर आसीन भगवान हमें समझाते हैं कि हमारा शरीर एक रथ के समान है जिसमें आत्मा रूपी भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं। रथ यात्रा शरीर और आत्मा के मेल की प्रतीक है। यद्यपि शरीर में आत्मा होती है फिर भी वह स्वयं नहीं बल्कि माया से संचालित होती है। इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ के विराजमान होने पर भी रथ स्वयं नहीं चलता बल्कि उसे खींचने के लिए लोक शक्ति की आवश्यकता होती है। रथ यात्रा महोत्सव सहज सौहार्द, भाईचारे और सांस्कृतिक एकता का पर्व है। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का अनोखा समन्वय। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, साई स्वागतम शुभ स्वागतम। श्री सत्य साई शुभ स्वागतम, श्री सत्य साई शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। ওম সাইরাম। আমরা সবাই ইতিমধ্যে জ্ঞাত আছি সুদূর অন্ধ্রপ্রদেশ শ্রী সত্যসাই জেলার প্রশান্তি নিলয়ম থেকে ভগবান বাবা শ্রী সত্যসাই প্রেম প্রবাহিনী নামক রথ নিয়ে গত 25শে এপ্রিল 2025 ইংরেজি ভারত জুড়ে দিব্য পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। ভগবানের এই রথযাত্রা এই যুগের এক দিব্য প্রাপ্তি। এই যাত্রা আমাদের কাছে কল্পনাতীত। যিনি এত বৎসর থেকে এই বিশ্বের অগণিত মানুষকে ওনার দিব্য আকর্ষণে প্রশান্তিতে ভগবানের দরবারে পৌঁছার সুযোগ করে দিয়ে আসছেন, আজ সেই বিশ্বজনক আমাদের নিকটে আসছেন, যা আমাদের জীবনের অন্যতম বিশেষ সুযোগ, যা হারানোই যায় না। ভগবান বাবা দেশে তথা বিশ্বের খুব অল্প জায়গায় শারীরিকভাবে পদার্পণ করেছিলেন। দেশ বা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের ভক্তরা আকুলভাবে ভগবানকে এক ঝলক দর্শন স্পর্শন পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করেছিলেন। এটা ঠিক, ভগবান বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ভক্তের ডাকে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়েছিলেন। এই বিরল উপলব্ধি পৃথিবীতে আছে। ভগবান ওনার এই যাত্রায় ভক্তের ডাকে কথা রেখেছেন, তাই তো ভগবান স্বয়ং আমাদের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছেন। এই দিব্য আগমন মানবকুলের এক বিশেষ ও শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। ये प्रेम प्रवाहिनी, ये प्रेम प्रवाहिनी, ये प्रेम प्रवाहिनी, ये प्रेम प्रवाहिनी। दिव्य प्रेम का लिए संदेश आई साई की वाहिनी, ये प्रेम प्रवाहिनी, ये प्रेम प्रवाहिनी।